Okay, tutorial 6, question number 4. In this question, we are given 500 kilogram race car and then rounding the curve radius 100 meter. Calculate number 1 the magnitude of the centripetal force. Okay, first A, centripetal force. Okay, so in order for us to do this question, first we need to draw the body diagram FBD. Okay, sekarang kita ada gambar rajah kan? Kita ada gambar rajah. So kita buat dia punya FBD untuk kes ini. Ini mass. Alright. On the car, this one is normal. This is weight of the car and this is the friction FK. Okay, friction, and then the direction of centripetal force is the same direction with the friction. Ini adalah FC, towards the center of the curve. Okay, so over here kita nak masukkan the magnitude of centripetal force acting when the round is curved at 20 meter per second. So kita kira lah FC. FC is equals to mv squared over r. So kita substitute dia punya nilai, kita akan dapat jawapan. Alright, so the FC tu tadi body diagram lah, tapi ni kita nak kira FC saja direct, tak ada masalah. Kita proceed question B. The magnitude of the centripetal when the round curve at 60 meter per second is the same. So FC is equals to mv squared over r. So kau dapat jawapan, tapi kali ini dia punya velocity adalah 60 meter per second. Okay, C. Alright, C, jawapan ada dekat sini lah. Okay, kau boleh baca kat sini. Ni jawapan untuk C. Alright, so untuk question ni tak perlu sebab tak suruh cari FK. Tapi ni body diagram buat dululah. Kan? So kita nak cari FC sahaja. So kau baca yang ini adalah untuk question C. Alright, boleh pause kat sini, kau baca jawab soalan C. Apa yang nak tahu dekat sini? Kan? Force is centripetal force is inversely proportional to R. Okay, that's why kalau dia punya radius increase, radius dia decrease, means centripetal force dia akan increase. Alright, atau kau boleh buat dalam bentuk calculation macam ni lah. Ni calculation kan, kau boleh buat macam ni juga. So moving on to question number 5. Yang ini soalan ini kita perlukan body diagram. So kita lukis body diagram macam tadi. Question number 5. Okay, so ini dia punya body diagram. Kita ada normal ke atas and alright, kita ada weight ke bawah. Dan katakan kali ini adalah dia punya Fs. Okay, and direction of centripetal forces is always towards the center. Okay, always katakan ini center of the curve. So direction of centripetal forces is always directed toward the center. Okay, calculate the maximum speed. Kita ada information kat sini, dia bagi dia punya mass. Alright, dia bagi dia punya radius. And then dia bagi dia punya static friction. Okay, mu s kat sini. Calculate the maximum speed of the car. Alright, so over here kita tengok sini kan. Summation of fx is equals to fc. Kita tengok fx kita adalah fs ini. So kita ada dua konsep. Ini number 2 kan. So kita tulis kat sini number 3. Number 3 yang kita belajar tu. Okay, so kita tulis kat sini kita ada force apa. First kita ada 0. Kita ada sini ada fs. Ini sama dengan mu sn. Alright, ini 0. Dan kita ada 0, ini kita ada n. Ini kita ada 0, ini kita ada negative weight. Okay, step number 2. Step number 3. Dan kita moving on to step number 4, applying Newton's law. Konsep yang pertama, summation of Fy is equals to 0. Kali ni kita kena carilah benda ni, sebenarnya kita nak cari friction. Okay, so kita substitute.
N minus W is equal to 0. N is equals to W is equal to mg lah kat sini. So substitute nilai, dapat jawapan. Ni untuk N. Dan konsep yang kedua, summation of fx is equals to mv squared over r. Okay, centripetal force fx itu mv squared over r. So Fs is equals to mv squared over r. So kita cari maximum speed. So maximum speed sekarang kita masukkan nilai semua lah ni. So kita cari nilai v sama dengan berapa. Alright. Ini adalah dia punya maximum speed. Alright. So question B, dia nak suruh kita cari nilai coefficient of friction. Alright, coefficient of friction, question B. Ini question B pula Soalannya nak kita cari coefficient of static friction on this case. So bila dia jalan tu basah, definitely dia punya friction dah akan berkurang. So kalau ni kita nak tahu berapa dia punya coefficient of friction. So by using the same concept, summation of Fy is equals to 0. Okay, ni cari nilai N. N sama dengan berapa. Okay. Then summation of Fx is equals to mv squared over r. Okay, so over here kita ada Fs. Fs is equals to mv squared over r. Dan Fs is equals to mu Sn is equals to mv squared over r. So right now, apa yang kita perlu cari adalah kita perlu cari nilai mu s sama dengan berapa. Provided pada masa ini dia punya velocity is equals to 8 meter per second. Ini adalah maximum velocity yang dia boleh gunakan masa lantai tu basah. So kita dapat nilai yang baru. Alright, finish question number 5. Okay, kita bergerak ke question number 6. 70 kg person rides 30 kg cart moving at 12 meter per second. Ini dia punya information bagi at the top of the hill that is the shape of the arc of a circle with radius 40 meter. So kita bayangkan lebih kurang macam ini kan, dia bergerak on the top of the cart. Okay, cart ni ada kat sini kan. So bentuk dia macam inilah. Ini dia punya center. Alright, so bila kita nak cari dia punya, kita nak lukis dia punya body diagram. So bila kita nak lukis dia punya body diagram, ini step yang pertama kita determine apa yang berlaku. Sini dia punya weight, atas ini normal. Alright, so FC dia ke mana? So FC dia towards center. Dan ni step number 1. Step number 2, draw body diagram. Alright, body diagram dia, ini weight. Okay, ini normal. Then FC ke bawah ni lah. FC. Alright. So what is the apparent weight of the person as the cart pass over the hill? So kita nak cari dia punya nilai normal. Okay, apparent weight ni N lah. Okay, so A. Summation of Fx is Ctrl Z. Summation of Fy is equal to mv squared over r. Okay, so kita nampak kat sini. So dia towards the center macam ni, ke bawah. So kalau ke bawah, kau boleh guna cara macam aku ajar sebelum ni. Kalau bawah negative mv squared over r kan, aku kamu buat macam tu. So n minus w is equals to negative mv squared over r. Alright, so n is equals to negative mv squared over r plus w. So ini dia punya jawapan. Alright. Okay, baik. B. Determine the maximum speed of the cart may travel at the top of the hill without losing contact with the surface. Okay, so sekarang kita nak dia punya maximum
speed. Okay, maximum speed B. So kita nak tahu dia punya maksimum berapa. By using the same concept, summation of Fy is equals to mv squared over r. So kat sini kita ada n minus w is equals to negative mv squared over r. So dekat sini kita tahu bahawa at this point dia kata without losing contact means dia barely touching. So means the normal apparent weight ni, this value, okay, this value is equals to 0. So pada masa ini kan dia nak maximum speed, maksud normal dia is equal to 0. So kau akan dapat negative W is equals to negative mv squared over R. So kau cari yang nilai V sama dengan berapa. Alright. Okay. So question C, does your answers in B depend on the mass of the card? So aku dah tulis explanation dekat sini. Okay, explanation dah ada dekat sini, kau boleh baca lah. The answer doesn't depend on the card mass. Okay, doesn't depend on the card mass because the centripetal force needed to hold it on the road is proportional to its mass. So its weight which provide the centripetal force in this situation. Okay. So aku padam ni takut kau tak nampak kan. Ni dia punya jawapan. Alright. Okay, so kalau katakan kau nak jawab dalam calculation pun boleh ni. So V is independent of mass. By using equation pun boleh. Sebab dia tak bagi tahu nak jawab macam mana kan. So kau boleh jawab macam ni.